নবুয়তের এলান করেন নাই, কিন্তু নবী হয়ে এসেছেন। নবুয়ত তো তিনাকে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ দিয়েছেন, যে যখন নূরে মুহাম্মাদীকে সৃষ্টি করেছেন। যারা একথা বলে 40 বছর পর নবী নবুয়ত পেয়েছেন, এরা মানে এদেরকে বহরমপুর হসপিটাল আছে নাকি, ব্রেনের হসপিটাল, তাদেরকে সেখানে নিয়ে যেতে হবে। কোরআনকে জিজ্ঞাসা করুন, কোরআন বলছে ইয়া আইয়ুহান নবী ইন্না আরসালনাকা শাহিদাও ওয়া মুবাশশিরাও ওয়া নাযীরাও ওয়া দাঈয়ান ইলাল্লাহ বিইذনিহি ওয়া সিরাজাম মুনীরা। হে নবী, আপনাকে পাঠিয়েছি। তো নবী বলে ডাকলেন কেন? বলতে পারতেন হে নবী, আমি 40 নবী না বলে মুহাম্মদ বলে ডাকতে পারতেন না, নবী বলে ডাকছেন। পাঠিয়েছি নবী করে। নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম 40 বছর বয়সে নবুয়তের এলান করেছেন। আর এমন ছিল যারা কালেমার দাওয়াত দেওয়ার পরে নবীর বিরোধিতা করেছিল, তারাও নবীকে আল আমিন, সাদিক এই নামগুলো উপাধি দিয়ে ডাকতো। নবী আমার যখন পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে গেলেন, বললেন ও কাফেরেরা বলো, ও মক্কার লোকেরা, আমি মুহাম্মদ তোমাদেরকে ডাক দেই, শোনো শোনো। আমি যদি তোমাদের বলি এই পাহাড়ের পিছন থেকে তোমাদের উপরে আক্রমণ করবার জন্য শত্রু দল আসছে, তোমরা কি আমার কথায় বিশ্বাস করবে নাকি? মক্কার কাফেরেরা বলেছিল, মুহাম্মদ জন্ম থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত তোমাকে কোনোদিনই মিথ্যা বলতে দেখি নাই। তোমাকে আমিন ও সাদিক বলে আমরা সত্যবাদী ঘোষণা করেছি, তোমার নাম সত্যবাদীতে লিখেছি, তোমাকে সত্যবাদী বলে ডাকি। মুহাম্মদ তুমি যদি বলো যে এই পাহাড়ের পিছন থেকে আমাদের উপরে আক্রমণ করবার জন্য শত্রু দল আসছেন, আমরা মক্কাবাসীরা এক কথায় বিশ্বাস করে নেব, বিন্দু মাত্র আমরা সন্দেহ করব না। আপনার আমার নবী বললেন, এই মক্কার লোকেরা, তোমরা যদি এই কথাকে বিশ্বাস করো, তাহলে আমি তোমাদেরকে একটি ভয়ঙ্কর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একটি বার্তা দিচ্ছি। আমি তোমাদেরকে আখিরাতের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচবার জন্য দাওয়াত দিচ্ছি। আমি হলাম মুহাম্মদ, আল্লাহর রাসূল। তোমরা এই পৌত্তলিক পূজাকে ছেড়ে দাও, আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করে নাও, আল্লাহকে এক বলে মেনে নাও। আমার সাথে পড়ো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আরো একবার পড়ে নাও, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। এই মক্কার লোকেরা, তোমরা আল্লাহর একত্ববাদকে মেনে নাও, বলে দাও আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আমরা এই সাক্ষী দিচ্ছি। আবু লাহাব বলেছিল, ও ভাতিজা, তোমার হাত দুটি বরবাদ হয়ে যাক। এই মুহাম্মদ, তুমি কি এজন্যই আমাদেরকে ডেকেছো যে তুমি এই কথা বলো, তোমার হাত দুটি বরবাদ হয়ে যাক? এই কথায় নবী আমার বড় কষ্ট পেলেন। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমে নিজের মাহবুবকে জানায়া দিলেন, তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিন ওয়া তাব মা আগনা আনহু মালুহু ওয়া মা কাসাব। হে মাহবুব, ঘাবড়াবার কোনো দরকার নেই, চিন্তার কোনো দরকার নেই। মাহবুব, তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিন ওয়া তাব,
আবু লাহাবের হাত দুটো বরবাদ হয়ে যাক, তোমার হবে না হে মাহবুব, কারণ আপনাকে তো আমি নবী করে পাঠিয়েছি, রাহমাতুল লিল আলামিন করে পাঠিয়েছি, ইয়াসিন ও তাহা করে পাঠিয়েছি। নবী গো, আপনাকে আমি মায়া করে তৈরি করেছি, সুন্দর করে তৈরি করেছি। कौन अबू लहब? अरे अबू लहब की तारीफ नहीं कर रहा हूं। अबू लहब कौन? अबू लहब नबी के चचा अबू लहब। जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर, सोएबा नामी एक नौकरानी बंदी जो है वो थी। जब सोएबा जाके अबू लहब को ये बताई कि अबू लहब भतीजा हुआ है, अब्दुल्लाह के घर एक लड़का पैदा हुआ है, भतीजा हुआ है, तो अबू लहब ने क्या किया? शहादत उंगली की इशारे से कहा कि सोएबा, इस खुशखबरी की वजह से मैं तुम्हें आजाद करता हूं। जाओ, आज मेरे भतीजे की खुशी में मैं तुम्हें आजाद करता हूं। और मेरे दोस्तों, हदीस शरीफ में आप देखें तो आगे चलिए, आप देखें तो हदीस में आता है कि अबू लहब को किसी ने ख्वाब में देखा। ख्वाब में क्या देखा? क्या अबू लहब क्या मामला है? तो अबू लहब ने कहा, बहुत बड़ा डंडा मुझ पर पड़ता ही है, जहन्नम में तो जल ही रहा हूं, लेकिन सोमवार के दिन शहादत उंगली को चाट लेता हूं तो मुझे राहत मिल जाती है। और कहीं पर बोला गया है कि सोमवार के दिन थोड़ा सा अजाब में कमी होती है। मेरे दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि जब अबू लहब काफिर होने के बावजूद जब मुस्तफा करीम रहमतुल लिल आलमीन कलमे तय्यबा की दावत नहीं दी, जब अबू लहब को ये भी पता नहीं था कि मेरा भतीजा रसूल होने का दावा करेगा, तब उसने खुशी में सोएबा को आजाद करने के बाद उसे सोमवार के दिन आराम महसूस हो सकता है। तो हमारे दिलों में इश्क़ रसूल भी है, हम कलमा पढ़ने वाले भी हैं, हम मुसलमान भी हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़द दख़लल जन्नह, जिसने कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, वो जन्नत में दाखिल हो गया। बोलो ना सुभान। मेरे दोस्तों, तो আবু লাহাব, ওই আবু লাহাব বিরোধিতা করেছিল গারে হেরাতে নবী মুস্তাফা। এ মায়েরা ধ্যান দাও, ওই গারে হেরা, যেই গারে হেরাতে আমার মতো যুবক উঠতে হাঁপিয়ে যায়, যদি ভুল করো দুপুরের বেলা যান তাহলে আপনার অবস্থা খারাপ। বয়স্ক মানুষ গেলে ওর অবস্থা তো খারাপ হবেই, যুবক মানুষও যদি যায় ওর অবস্থা খারাপ। এবার সেই গারে হেরাতে এখানে একটা পা দিলে এই উপরে আর একটা পা দিতে হয়। এখন রাস্তা হয়ে গেছে, ধীরে ধীরে হচ্ছে আরো, কিন্তু তখনকার দিনে সেই গারে হেরাতে প্রথমবার 2016-17তে যখন আমি উঠি, গারে হেরাতে উঠতে গিয়ে ফজরের আগে গেছিলাম, ফজরের নামাজ রাস্তায় পড়েছি, ওই গারে হেরার রাস্তায় উঠতে উঠতে আমার ওখানেই সকাল হয়ে গেছিল, সূর্য উদয়। আল্লাহু আকবার। এমন মনে হচ্ছিল যে কিছুক্ষণ উঠার পরে আমি আর উঠতে পারবো না, নেমে যাই, দম আর কুলায় না, পিপাসায় মনে হয় প্রাণ ফেটে যায়, এমন অবস্থা। বলার উদ্দেশ্য হলো, এই মায়েরা, স্বামীকে ভালোবাসাটা কেমন,
এই ঘটনা থেকে দুইটি বিষয়ে আমি আপনাদেরকে জানাবো। একটা স্বামীর ভালোবাসা, একটা হলো নবীর ভালোবাসা। হযরতে আম্মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কেমন স্বামীকে ভালোবাসতেন আর কেমন রাসূলকে ভালোবাসতেন। হযরতে মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যখন নবী আমার ওই গারে ফেরাতে ইবাদতের জন্য যেতেন, ইবাদতের জন্য গিয়ে 3 দিন 4 দিন 5 দিন 6 দিন 7 দিন পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদতে ওই গারে ফেরাতে কাটিয়ে দিতেন। ও আমার মায়েরা, মনোযোগ মনোযোগ মনোযোগ। আম্মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ওই পাহাড় বেয়ে গারে ফেরাতে খাবারের আর পানি নিয়ে যেতেন। আল্লাহর কসম করে বলি, আল্লাহর কসম করে বলি, আমি যুবক বায়েজিদ আশরাফি যখন ওই গারে ফেরাতে উঠলাম, আমার অন্তরটা ফেটে গেল। আমার মনে হলো এমনিতে আম্মা খাদিজাতুল কুবরার মর্যাদা আল্লাহ এমনিতে এত বড় করেন নাই। আম্মা খাদিজাতুল কুবরা হয়তো কখনো কখনো দিনে 2 বার পর্যন্ত পানীয় আর রুটি নিয়ে যেতেন ওই গারে ফেরাতে, যেখানে একবার যেতে একজন যুবকের প্রাণ হারানো অবস্থা হয়ে যায়। সেই গারে ফেরাতে যখন মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা একজন মহিলা মানুষ, আম্মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা সেখানে উঠতেন, তখন কি অবস্থা হতো আপনি একবার ভাবুন। কেমন নবীকে ভালোবাসতেন, কেমন নবীর সাথে ইশক করতেন, কেমন নবীর সাথে প্রেম করতেন। ও আম্মা, ও আমার মায়েরা শোনো, আজকে যদি স্বামী আপনাকে কোন জিনিস বায়না করলে এনে না দেয়, আপনার মনে হয় আমার এই স্বামী কোনো কাজের নয়, এই স্বামী আমার এই জিনিস এনে দেয় না, আমার এই কথা মানে না, আমার এই কথার উপরে চলে না। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, মহিলা মেয়ে ছেলেদেরকে দেখতে পেলেন, কিছু মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তাকিয়ে বললেন, ও মহিলারা, শোনো শোনো শোনো, তোমরা বেশি বেশি দান খয়রাত করো, বেশি বেশি আল্লাহর ইবাদত করো, তওবা ইস্তিগফার করো, কারণ আমি দেখলাম জাহান্নামে নারীদের সংখ্যা বেশি। কেউ জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নারীদের সংখ্যাটা কেন বেশি? জিজ্ঞাসাকারীকে নবী আমার উত্তর দিলেন, নারীদের সংখ্যা এই জন্যই বেশি কারণ তারা কুফরি করে। সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তাহলে কি তারা আল্লাহকে মানে না নাকি? বলেন, না না না, তারা স্বামীর সাথে কুফরি করে। স্বামীর সাথে কেমন কুফরি করে? সারাটা জীবন একজন পুরুষ যে সকালে বের হয়, অক্লান্ত পরিশ্রম করে, আল্লাহ জানে সেই পুরুষ কি কি করে। সারাটা দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রাত্রিতে যখন বাড়িতে ফেরে, ওই স্ত্রী মাথার ঘাম মুছে দিয়ে, পায়ের ঘাম মুছে দিয়ে, আদর স্নেহের সাথে ওয়েলকাম না জানিয়ে সে কি করে? আমার আজকে এই জিনিসটা আনার কথা ছিল, কেন আনা হয় নাই? আমার এই শাড়িটা আনার কথা ছিল, কেন আনা হয় নাই? ও মায়েরা, সারাটি জীবন তো আপনার বায়না, আপনার ভরণ পোষণ বিনা কষ্টে সেই স্বামী, সেই পুরুষ মানুষটা বিনা স্বার্থে আপনার জন্য করে যাচ্ছে। একজন পুরুষের কিছু নেই, তার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে চিন্তা করে তার স্ত্রীকে, তার ছেলে মেয়েকে, তার পরিবারকে কিভাবে সুখী রাখা যায়, মুখে কিভাবে হাসি ফোটানো যায়। কিন্তু মা, তুমি মায়ের জাত, কেমন করে সেই স্বামীকে কষ্ট দিতে পারো? কেমন করে তাকে তুমি ধিক্কার দিতে পারো? তাকে তুমি বিনা কারণে অকারণে কষ্ট দিতে পারো? এজন্যই তোমাকে বলা হয়েছে তোমরা কুফরি করো। তোমাকে সারা দিন হয়তো 1 বছর তোমার সমস্ত বায়না শুনলো, একটা দিন যদি না শুনে তোমার স্বামী, তাহলে কি বলে?
তুমি কোনোদিনই আমার বায়না শোনো না, আমার কথা শোনো না, কোনো কিছু আনতে বললে কোনোদিনই আমার কথা শোনো না, কানো না। একদিন, 2 দিন, 3 দিন শাড়ি আনতে আছেন, 6 মাসে 2টা, 3টা, 4টা, কিন্তু সেই স্ত্রী কি বলে, আমি একটা শাড়ি সুন্দর নিতে চেয়েছিলাম, কই আপনি তো কিনেই দিলেন না, আপনি কই আমার কথাই শোনেন না, আমাকে ভালোবাসেন না। এটাই হলো কুফরি। ও মা, আপনার জীবনের সমস্ত আমল বেকার হয়ে যাবে যদি আপনি একবার বলেন আমি আপনার কাছে, এই আমার স্বামী আপনার কাছে জীবনে সুখ পায় নাই, এই কথা যদি একবার উচ্চারণ করেন, আপনার জীবনের সমস্ত আমলকে আল্লাহ গারদ করে দেবে। এজন্য জবানটাকে লাগাম দাও আর স্বামীর অনুগত হও, দেখবে তুমি দুনিয়াতেও কামিয়াব, আখিরাতেও কামিয়াব। তুমি স্বামীর সেবা করো, তোমার সন্তানদেরকে ওলিয়ে কামিল বানাবার চেষ্টা করো। ওলিয়ে কামিল হবে কিভাবে? তুমি দেখবে সিরিয়াল, তুমি দেখবে ড্যান্স, নাঙ্গা নাচ, আর তোমার সন্তান হবে আলিম, তোমার সন্তান হবে ওলি? না 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 না। মা মা হতে গেলে উম্মে খায়র ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার মতো হবে। তোমার সন্তান গৌসে আজম হয়ে যাবে। তুমি মা হয়ে যাও, বাবা ফরিদউদ্দিন গঞ্জে শকরের মতো মা হও, তোমার সন্তান গঞ্জে শকর বাবা ফরিদ হয়ে যাবে। তুমি মা হতে হলে বায়াজিদ বুস্তামির মায়ের মতো হও, তোমার সন্তান আরিফে বিল্লাহ হয়ে যাবে। মা হও না, মা যদি হওয়ার মতো হও, তাহলে তোমার সন্তান আলিম হবে, হাফিজ হবে, মুফতি হবে, মুহাদ্দিস হবে। মা তুমি তেমন হয়ে যাও, ইবাদত গুজার হয়ে যাও, পর্দানশী হয়ে যাও, দেখবে তোমার দুনিয়াও কামিয়াব, আখিরাতেও কামিয়াব। মা ফাতিমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সঙ্গী হতে গেলে তোমাকে স্বামীর সেবা করতে হবে, আর নবীর প্রেম অবশ্যই রাখতে হবে। নবীর প্রেম কেমন রাখতে হবে? নবী আমার বলেন যে আমার সাথে মহব্বত দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের চেয়ে আগে রাখতে হবে। স্বামী যদি বলে নামাজ, ফরজ নামাজ পড়ো না, শোনা যাবে? হ্যাঁ, নফলের কথা বলা যাবে না। নফল যদি বলে তাহলে, কিন্তু ফরজ ইবাদত যদি স্বামী বলে যে ফরজ ইবাদত করতে হবে না, সে কথা শোনা যাবে না। আপনার স্বামী অন্যায় কাজে জড়িত, আপনি চাইলে আপনার স্বামীকে নেই পরায়ণ বানাতে পারেন। আপনার স্বামী বেনামাজি, আপনি তাকে চাইলে মহব্বতের সাথে নামাজি বানিয়ে দিতে পারেন। আপনার স্বামী বেরোজাদার, আপনি যদি তাকে ভালোবাসা দেন, আপনি মহব্বতের সাথে তার সাথে এই আলোচনাটুকু করেন যে রোজাদার হয়ে যাও, রোজাদার হয়ে যাবে। সাহেবে ইস্তেতাআত থাকলে হাজি হয়ে যাবে, গাজী হয়ে যাবে। তুমি মজবুত হও, তোমার সংসার সুখী হয়ে যাবে। সংসার সুখী হয় রমণীর গুণে, কিন্তু মানুষ বলে সংসার সুখী হয় রমণীর গুণে। আমি বলি সংসার সুখী রমণীর গুণে হয় না, সংসার সুখী হয় মায়ের গুণে। আমি আজ পর্যন্ত এই ছোট্ট বয়সে যতখানি দেখলাম, মা ছাড়া কোন এমন পৃথিবীতে মানুষ নেই যে আপনার জন্য ভালো চেয়েছে। আপনার স্ত্রীও নয়, আপনার সন্তানও নয়। এজন্য আমি বলে থাকি সংসার সুখী হয় মায়ের গুণে, মায়ের দোয়াতেই সংসার সুখী হয়। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা সংসার সুখী করতে, হ্যাঁ এবার যারা বউ আছে তারা বলবে হুজুর বলে গেল বউরা কিন্তু সব বউদের জন্য সংসার সুখী হয় না। এই মা, তুমিও তো কোন সন্তানের মা, তোমারও ছেলে আছে, তুমিও তো মায়ের মধ্যেই পড়ো, তুমিও তো মায়ের জাত। সুতরাং সংসার সুখী হয় রমণীর গুণে, এই কথাটাকে বাদ দিয়ে এখানে লাগাতে হবে সংসার সুখী হয় মায়ের গুণে।
আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে মায়ের মহব্বত করার তৌফিক দান করুক। আসুন একবার মহব্বতে দরুদ শরীফ পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা। কেউ কিন্তু যাবে না, সামান্য আর কয়টা বাজে? 2:03। আর কয়েক মিনিট আলোচনা করব, মূল্যবান কয়েকটি পয়েন্ট বলেই শেষ করে দেব ইনশাআল্লাহ। দরুদ শরীফ জোরে পড়ে আল্লাহ। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बनी जिसके वसीले से बनी है। এই খালি জায়গাগুলোকে পূরণ করে দেন। যারা এদিক ওদিকে আছেন চলে আসেন, শেষ করে দেব ইনশাআল্লাহ। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बनी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशिमी वो हाशिमी माँ की मदन अल-अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी जोरे मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। কে আসলো বলেন এই পৃথিবী হলো উজালা, কে গাইলো এসে সামেরি গান শুনলো কাফেলা। কে আসলো বলেন এই পৃথিবী হলো উজালা, কে গাইলো এসে সামেরি গান শুনলো কাফেলা। वो हाशिमी वो हाशिमी माँ की मदन शाह मदीना। वो नूर नबी नूरे नबी नूर मदीना। बोलो वो नूर नबी नूर मदीना। अल्लाह का फरमान अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक, मंसूब हजी से वरफअना लक ज़िक्रक। मंसूब है जिसे वरफअना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का जिस ज़ात का कुरान में भी ज़िक्र ज़ली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी अल्लाह फरमान अलम नशरह लक सदरक। कर लेने बयान देखो कुरान वरफअना लक ज़िक्रक। शेर रसूल अरबी शेर रसूल अरबी मानव दरदी शफायत करीना।
বন্ধু আমার বাবারা, আল্লাহ পাকের দয়া, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই দুনিয়াতে পাঠালেন তার মাহবুবকে পাঠিয়ে। আমার সেই মাহবুব, যেই মাহবুবের কথা আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতে বলেছেন। আচ্ছা কি এমনি সুর ধরে বলবো না বিনা সুরে? বিনা সুরে, কারণ সুরটা আমাকেও কিন্তু আপনাদের সাথে বলতে ভালো লাগে না। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনুল কারীমের মধ্যে বলছেন ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাক। কার কথা বলছেন? জিকিরের কথা। কার? নবীর জিকিরকে উঁচু করেছেন। কতটা উঁচু করেছেন? আমি যদি বলি আমি সবচেয়ে উঁচুতে বসে আছি, এবার আপনি বলবেন তো আপনি সবচেয়ে যদি উঁচুতে বসে আছেন তাহলে এই মাইক্রোফোনের উপরে কই, এই প্যান্ডেলের উপরে তো আপনি নয়, তাহলে সবচেয়ে উঁচুটা কতখানি? কতখানি উঁচু? এমন উঁচু যে আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা নিজের রুবুবিয়্যতকে, আল্লাহ যে আল্লাহ, এই আল্লাহ নিজের আল্লাহি আলুহিয়তকে জাহির করবার জন্য নিজের মাহবুবকে সৃষ্টি করলেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হাত দিলেন। আল্লাহ পাক বললেন না বান্দা আমি তোমাকে হাত দিয়ে তোমার উপরে ইহসান করেছি। আল্লাহ আমাদেরকে পা দিলেন, বললেন না বান্দা আমি তোমাকে পা দিয়ে তোমার উপরে দয়া করেছি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে দেখার জন্য চোখ দিলেন, বললেন না তোমাকে দেখার জন্য চোখ দিয়ে তোমার উপরে ইহসান করেছি। বান্দা আমি তোমাকে বলার জন্য মুখ দিয়ে, জবান দিয়ে তোমার উপরে ইহসান করেছি বলি নাই। বান্দা আমি তোমাকে এই ব্রেন বুদ্ধি দিয়ে তোমার উপরে ইহসান করেছি এটাও বলি নাই। বান্দা আমি তোমার জন্য এই শামিয়ারা স্বরূপ এই আসমানকে বানালাম, ইহসানের কথা বলি নাই। আল্লাহ আমাদেরকে জমিন দিলেন, ইহসানের কথা বলেন নাই। আল্লাহ হযরতে আদম পাঠালেন, ইহসানের কথা বলেনি। হযরতে নূহ পাঠালেন, ইহসানের কথা বলেনি। হযরতে ইব্রাহিম পাঠালেন, ইহসানের কথা বলেনি। ইসমাঈল পাঠালেন, ইহসানের কথা বলেনি। হযরতে আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত নবীগণকে পাঠালেন, ইহসানের কথা বলেননি। কিন্তু যখন শফিউল মুজনিবিন, আনিসুল গারিবিন, রাহমাতুল লিল আলামিন, মুহাম্মাদুর আরবি, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা আসছে, আল্লাহ বলছেন লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বা'আসা ফীহিম রাসূলা। মুমিনেরা নিজের কিসমতের উপরে নাজ করো, আল্লাহ তোমাদের উপরে ইহসান করেছেন তার মাহবুবকে পাঠিয়ে। বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক তার মাহবুবকে পাঠালেন কার জন্য? কার জন্য? আপনার আমার জন্য, মুমিন যাদের জন্য। এজন্যই তো যাদের জন্য নবী 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 ইহসান হয়ে এসেছেন তারা ঈদে মিলাদুন নবী মানায়, তারা জুলুসে মুহাম্মাদি মানায়। আর যাদের জন্য আসে নাই, যার ঘরে খুশি সে হবে খুশি, সে আনন্দিত হবে, তাই না? তাই কি না? একজনে বলে ঈদ তো দুই, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা। এই তৃতীয় ঈদ কোথা থেকে আসলো? এই তৃতীয় ঈদ কোথা থেকে আসলো? আচ্ছা ঈদ মানে কি গো? ঈদ মানে খুশি। আচ্ছা ওরা বলে যে ঈদের নামাজ আছে, কিন্তু এই ঈদের কই নামাজ? নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ঈদকে আমরা সমস্ত ঈদের সেরা ঈদ মানি। আর নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ঈদ মানে খুশি। আমার বাড়িতে একজন নতুন আত্মীয় আসলো, আমরা বলি না তোমাকে দেখে আজকে আমার ঈদ হয়ে গেল। উর্দু ভাষায় বেশি প্রচলিত হয় এই ভাষা। तुम्हें देखने के बाद मुझे ईद सी महसूस होती है, এই কথা বলা হয়, তাই না? বন্ধু আমার বাবারা,
এই ঈদ মিলাদুন নবী তারাই মানায় যারা খুশি হয়। আর ঈদ মিলাদুন নবীতে সবচেয়ে নবী মুস্তাফার আগমনে বেজার কে হয়েছে? শয়তান, ইবলিস। আর আজকে যখন আমরা যখন ঈদ মিলাদুন নবী মানাই, তার আগে থেকে রবিউল আউয়াল মাস আসার আগে ঈদ মিলাদুন নবী মানানা বিদআত, ঈদ মিলাদুন নবী মানানা বিদআত, ঈদ মিলাদুন নবী মানানা शिर्क। ঈদ मिलादुन नबी मनाना कहाँ पर है? ঈদ मिलादुन नबी मनाना किस किताब में लिखा है? मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, हमें इश्क़े रसूल को साबित करने के लिए किताब की जरूरत नहीं। बस 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 इतनी सी बात कह के मैं गुजर जाना चाहूँगा कि इश्क़े रसूल में अगर तुम कुछ ईद मनाते हो और अगर कोई ये कहे कि ये ईद बिदअत है, तो समझ जाना कि ईद मिलादुन नबी में रसूल की पैदाइश में सबसे ज्यादा बेजार और रोया था शैतान। और आज उसी के भाई, उसके बाजू वाले पड़ोसी आज बेजार हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी खुशियां मनाना। इब्लीस এই দিনে সবচেয়ে বেজার হয়েছে। বন্ধু আমার, হযরতে উমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা বড় রাগী মানুষ ছিলেন। একদিন এক মুনাফিক, কি মুনাফিক জানেন তো? আমাদের মতো টুপি পরে, আমাদের মতো জুব্বা পরে, আমাদের মতোই দাড়ি রাখে, নিজেকে মুসলমান বলে, কলেমা পড়ে, গলি গলি মহল্লা মহল্লা কালেমার দাওয়াত দেয়, আর কি করে আল্লাহু আলাম। এরা नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर गद्दार, तादेरके मुनाफिक बोला है। मुनाफिक कारा? मुनाफिक को समझने के लिए इतना समझ लेना काफी है कि मुनाफिक छुपी हुई काफिर को कहते हैं। एक है काफिर और एक है छुपी हुई काफिर। छुपी हुई काफिर को मुनाफिक कहा जाता है। और ये मुनाफिक आप सूरह बकरा में देखें तो मुनाफिक की तशरीह आपको मिल जाएगी। मेरे दोस्तों, ये मुनाफिक और एक यहूदी, ये दोनों बारगाह रसालत में हाजिर हुए कि खेत में पानी देने के बारे में वो लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ। মানে জমিতে চাষবাসের জন্য আপনার খেজুরের বাগানে পানি দেওয়া নিয়ে ঝগড়া হয়েছে মুনাফিকের মধ্যে আর কার মধ্যে? ইহুদির মধ্যে। নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে মুনাফিক বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি হলাম মুসলমান, আমি মুসলমান, আর এই পানি নেওয়া নিয়ে আমাদের ঝগড়া হয়েছে। ঝগড়াই কিন্তু ইহুদির হক ছিল, পানি নেওয়ার কিন্তু ইহুদির হক ছিল। নবী আমার ফয়সালা করে দিলেন আজকে পানি ইহুদি নেবে। কিন্তু মুনাফিক এজন্যই তো প্রথমে বলেছিল আমি মুসলমান। এবার সেখান থেকে বের হয়ে গেল, ফয়সালা হয়ে গেল ইহুদির দিকে। কিন্তু সেখান থেকে বের হয়ে বারগাহে রিসালাত থেকে বের হওয়ার পর মুনাফিক বলে, না না, নবী মুস্তাফা হয়তো বুঝতে পারে না, চলো আমরা হযরতে উমরে ফারুকের দরবারে যাই। উমরে ফারুকের দরবারে এই আদালতে এই কথাটাকে পেশ করি, তিনি ফয়সালা করবেন। হযরতে উমরে ফারুকের দরবারে যাওয়া হচ্ছে। হযরতে উমরে ফারুকের দরবারে যখন এই কথাটা নিয়ে যাওয়া হলো, হযরতে উমরে ফারুকের কাছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহুদি বলল, এ ওমর, তোমার নবী ফয়সালা আমার পক্ষে করে দিয়েছে। হযরতে উমরে ফারুক বললেন, দাঁড়াও। ঘরের ভিতরে গেলেন, নিজের নঙ্গা তরবারি বের করলেন, এসে বাইরে আসলেন। আসার সঙ্গে সঙ্গে মুনাফিকের গর্দানকে উড়িয়ে দিলেন। চারিদিকে খবর ছড়িয়ে গেল। ওমর
একজন মুসলমানকে কেটে দিয়েছেন, গর্দান উড়িয়েছে। একজন দাড়ি যাকে কেটেছে তার দাড়ি ছিল, যাকে কেটেছে তার টুপি ছিল, যাকে কেটেছে সে জুব্বা পहनने वाला ছিল, যাকে কেটেছে কলমা পড়নে वाला ছিল, যাকে কেটেছে নবীর সোহবতে বসনে वाला ছিল, যাকে কেটেছে নবীর কলমা পড়নে वाला ছিল, নবী মুস্তাফার মজলিসে বসনে वाला ছিল। এই মুসলমান শোনো শোনো, নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে ফয়সালা হওয়ার পরেও যে হযরতে উমরে ফারুকের দরবারে যাওয়ার কারণে উমরে ফারুক গর্দানকে উড়িয়ে দিলেন। আর উড়িয়ে দেওয়ার পর চারিদিকে খবর পৌঁছালো উমরে ফারুক একজন কলমা পড়নে वालाকে কেটে দিয়েছে, গর্দান উড়িয়েছে। এই ফয়সালা হবে কেন একজন মুসলমানের গর্দান নিল? নবী মুস্তাফার দরবারে এই ফয়সালা গেল, নবী আমার চুপ করে আছে। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা হযরতে জিবরিল আমিনকে বললেন, জিবরিল যাও আমার মাহবুবকে জানিয়ে দাও যে আপনার ফয়সালাতে, নিজেদের ঝগড়ার ফয়সালাতে যারা আপনার ফয়সালাকে মেনে না নেবে তারা 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 মুনাফিক। বলুন না বন্ধু আমার, এটাই হলো ইশক, এটাই হলো মোহাব্বত। যারা দলিল চায় তাদেরকে বলো যে হযরতে উমরে ফারুক যখন গর্দান উড়িয়েছিল সে দলিল দেখে নাই, ইশকে রাসূল তার ভিতরে ইশকে রাসূলের দরিয়ার ঢেউ দিয়েছিল। সে ভিতর থেকে বলে উঠেছিল যে নবী মুস্তাফার আত্মার, যে নবী মুস্তাফার কথা মতো নবী মুস্তাফার ফয়সালাকে মেনে নেয় নাই, সে কোনদিন মুমিন হতে পারে না। কিন্তু উমরে ফারুককে তো নবী বলে নাই, উমরে ফারুককে তো কোরআন বলে নাই, উমরে ফারুকের ইশক বলে উঠেছিল। বলুন না সুবহান। अरे इश्क़े रसूल आज जरा बोले जो लोग कहते हैं ईद मिलादुन नबी हजरत अबू बकर ने मनाया, हजरत उमर ने मनाया, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत फारूक आज़म, हजरत मौलाए अली, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा और जितने आइम्मा हैं इन लोगों ने मनाया। अगर कहीं से साबित नहीं है कुरान और हदीस से तो तुम लोग मनाते क्यों हो? मैं उनको कहता हूं कि कहीं पर मना किया गया, कहीं पर मना किया गया कि ईद मिलादुन नबी न बनाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी न मनाओ, कहीं पर मना तो है नहीं। और हम ईद मिलादुन नबी इसीलिए मनाते हैं कि हमें रसूल से मोहब्बत है। बोलो न सुभान। यही एक काम जो हमारे अंदर है और उनके अंदर नहीं। आज लोग कहते हैं सुन्नी, सुने सुन्नी, ये सुन्नी हनफी सुन के सुन्नी बने, सुन के सुन्नी बने। मैं कहता हूं सुन के सुन्नी तो बने, हम सुन के सुन्नी तो बने। अब एक आके मुझे कह रहा है कि आप लोग सुन्नी हो, हनफी हो, लेकिन मस्जिद खाली, नमाजी नहीं, रोजेदार कम, इबादत गुजार कम। तुम लोग कैसे सुन्नी हो? देखो हम लोग गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर, नगर-नगर, मस्जिद दावते दीन, कलेमा, नमाज, इबादत की बातें करते फिरते हैं। और देखो मस्जिद भरी है। मैं कहना चाहूंगा, अगर ऐ मेरे दोस्तों, दौलत जिस घर में रहेगी, जिस घर में दौलत रहेगी वहीं से तो लूटा जाएगा। लुटेरा लुटेगा कहां से? लुटेरा
लूटेगा कहां से? जहां पर दौलत रहेगी तो हमारे अंदर इश्क़े रसूल की दौलत है, हमारे अंदर ईमान की दौलत है, और इसे लूटने की कोशिश हमारी नमाजों को कमजोर बना के शैतान करना चाह रहा है, हमारी रोजे को कमजोर करके शैतान करना चाह रहा है। तुम्हारे अंदर तो वो नहीं है, दौलत ही नहीं है, तो तुम्हारे घर शानदार महल बन जाए क्या फायदा? घर तो शानदार महल है, शैतान तुम्हारे घर में नहीं, इसलिए कि अंदर तो है नहीं कुछ, तुम सजाते रहो, घरों दीवार को सजाते रहो। वो शैतान जानता है कि इनके अंदर कुछ नहीं, ये सजाते रहे, घर को निखारते रहे, और जिनके अंदर है वो चाहते हैं कि ये डरते रहे, घर को सजाना छोड़कर दौलत को संभालने की कोशिश करे। इसीलिए नमाज को कमजोर करके शैतान चाहता है कि आशिकाने रसूल नमाज छोड़ दे, धीरे धीरे ईमान कमजोर हो जाएगा, फिर उस ईमान को खत्म कर दिया जाए। तो यही फलसफा है कि तुम्हारे अंदर कुछ नहीं, हमारे अंदर सब कुछ, इसीलिए हमारे अंदर नमाजी भी कम, इबादतगार भी कम, रोजेदार भी कम, और तुम लोग सजदा कर करके अपने सर और अपने पेशानी को गड्ढा कर चुके, और सोचते हो कि क़यामत के दिन तुम्हें शफाअत रसूल मिलेगी। ऐ गद्दारो, ये न समझना कि मेरे मुस्तफा को बड़े भाई के, मेरे मुस्तफा को मरे हुए कह के तुम कल क़यामत के दिन नमाज के सजदे की निशानी लेकर जन्नत में जाओगे, शफाअत रसूल पालोगे। ये नामुमकिन है, इसलिए कि मेरे मुस्तफा से मोहब्बत ही एक है कि हजारों गुनाहों को बख्शवा सकती है। हमारे अंदर नमाज की कमी हो सकती है, हमारे अंदर रोजे की कमी हो सकती है, हमारे अंदर हज की कमी हो सकती है, इबादत की कमी हो सकती है मेरे दोस्तों, लेकिन हमारे अंदर इश्क़े रसूल बड़ी। हाँ, ये भी कहना जरूरी समझता हूँ, ये मत समझना कि बायज़ीद ये कह के गया कि इश्क़े रसूल रहने से जन्नत चले जाएंगे। इश्क़े रसूल किसे कहते हैं इसे भी समझना है। आशिक़ रसूल हो तो फिर नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, जो कुछ मेरे मुस्तफ़ा को पसंद है वो सब करो। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तमाम तालीमात को अपने अंदर लाओ, अखलाक़े मुस्तफ़ा को अपने अंदर लाओ, फिर देखो तुम दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह पाक अल्लाह ताला ने हमें अज़ीम नेमत से नवाजा, हम खुशियाँ क्यों ना बनाएं जब भी 12 रबीउल अव्वल, और ये 1500 साल रबीउल अव्वल, 1500 साल रबीउल अव्वल का महीना मेरे मुस्तफ़ा करीम तशरीफ लाए। अब कुछ लोगों का कहना है कि तुम लोग अपनी महफिलों में खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ते हो, क्या जरूरत है? बैठ के दुरूद पढ़ लेते, खड़े होकर सलाम पढ़ने की क्या जरूरत? बैठ के दुरूद पढ़ लेते, सलाम पढ़ लेते। क्या तुम्हारे महफिलों में मुस्तफ़ा आते हैं? लोग कहते हैं कि तुम्हारे महफिलों में मुस्तफ़ा आते हैं, इसलिए तुम लोग खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ते हो। मैं कहता हूं आते तो जरूर हैं,
लेकिन दिखते वही हैं जिनकी आंखें हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा हो, हजरत उमर फारूक जैसा हो, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम जैसा हो, जिनकी आंखें हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा जैसा हो, इमाम हम्बल जैसा हो, गौसे आज़म जैसा हो, ख्वाजा गरीब नवाज जैसा हो, मखदूम सिन्नानी जैसा हो, आला हजरत इमाम अहमद रजा जैसा हो, और अपनी आंखों को उस तरह बना लो कि तुम अपनी आंखों से मुस्तफा को देख सको, फिर कहना कि मुस्तफा आते हैं कि नहीं। हिजरत की रात है, मुस्तफा करीम हिजरत के लिए हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर सुलाते हैं। सुलाकर कहते हैं, अली मैं जा रहा हूं, तुम सुबह इन तमाम चीजों को अमानतदारों को दे देना, फिर वापस मदीना मुनव्वरा आ जाना। रफीक कौन, साथ कौन, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला। तवज्जो चाहूंगा मेरे दोस्तों, हजरत रसूल करीम बाहर तशरीफ ले जाते हैं तो क्या देखते हैं कि कुफ्फारे मक्का चारों तरफ घेरे हुए, चारों तरफ घेरे हुए हैं। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कंकरियां उठाकर फेंका और सामने से गुजर गए, लेकिन उन कुफ्फारे मक्का को नजर न आया। वो कुफ्फारे मक्का जो तमाम चीजें देख सकी, लेकिन मेरे मुस्तफा को न देख सकी। आज जो लोग कहते हैं कि मुस्तफा तो दिखाई नहीं पड़ते, मैं कहता हूँ मुस्तफा तुम्हें दिखेंगे कैसे? कंकरी की असर अभी तक बाकी है, मुस्तफा की कंकरी की असर अभी तक बाकी है तुम्हारी अंदर। और आगे चले मेरे दोस्तों, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को पहले ही कह चुका था, ऐ अबू बकर, एक ऐसी रात आएगी जिस रात तुम मेरे रफीक होगे और मैं और तुम हम लोग चलेंगे मदीनतुल मुनव्वरा के लिए हिजरत करके। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ आशिक रसूल ध्यान देना, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हुजरा मुबारक से निकलकर हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर जाते हैं। आवाज लगाते ही दरवाजा खुल जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर तुमने सोया नहीं? अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरी माँ बाप आप पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह, जिस दिन से आपने मुझे कहा कि अबू बकर तुम और मैं एक ऐसी रात होगी कि हम दोनों रफीक़े सफर होंगे और हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा जाएंगे। ऐ अबू बकर, या रसूल अल्लाह, उस रात से मैं सारी रात उसी रात के इंतजार में। ऐ मेरे दोस्तों, हजरत रसूल करीम ने दो सवारी लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ चलते रहे। जुलूस मोहम्मदी साबित करना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, तवज्जो चाहूंगा। हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे, पीछे कुफ्फारे मक्का, रफीक सफर है हजरत अबू बकर सिद्दीक। कौन अबू बकर? जो गारे हिरा में भी साथ, गारे सूर में भी साथ हजरत अबू बकर, वो अबू बकर मैदान खंदक में भी साथ, मैदान बदर में भी साथ। हजरत अबू बकर मैदान में, सहरा में, हर जगह अबू बकर रसूल करीम के साथ। और हद तो ये है, आशिकी इश्क की इंतहा तो ये है कि आज भी मदीनतुल मुनव्वरा में अबू बकर रसूल करीम के साथ। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर को लेकर चलते, पीछे कुफ्फारे मक्का,
चल रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुजूर पीछे कुफ्फार पड़े हैं, क्या किया जाए। एक गार को देखकर अबू बकर ने कहा हुजूर ये गार है, गारे सूर जिसका नाम है, इस गार में हम लोग छुप जाते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है यहीं छुप जाते हैं, यहीं छुप जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अंदर रसूल करीम को रोक लेते हैं, या रसूल अल्लाह रुक जाएं, मैं गुलाम पहले अंदर जाके देख लूं गार सही सलामत है कि नहीं, किसी किस्म की तकलीफ तो अंदर नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की वो इश्क देखें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ने नहीं दी, अंदर चले गए। जाके जितने भी सुराख थे अपने कपड़ों को, अपनी कपड़े को फाड़ फाड़ कर गार में लगाते गए। एक जो सुराख है वो बाकी रह गई। हजरत अबू बकर अपनी पाँव की एड़ी को लगाते हुए अंदर से रसूल करीम को बुलाते हैं, या रसूल अल्लाह अंदर आ जाए, गार सलामत है, साफ है, लेकिन अंदर से एक सांप बड़ी दिनों से ये उम्मीद लिए बैठी थी कि रसूल खुदा इस गार में आएंगे, मैं उनकी ज़ियारत कर लूं और खुद को खुशनसीब बना लूं। लेकिन अबू बकर सिद्दीक भी आशिक़ रसूल थे। इधर सांप हजरत अबू बकर सिद्दीक को डसने लगे। अबू बकर सिद्दीक चुपचाप रहे, तुम डसते रहो मगर मुस्तफा के करीब ना आने दूंगा, क्योंकि मुस्तफा को तकलीफ हो, मुझ अबू बकर को बर्दाश्त नहीं, मुझ अबू बकर की ये हिम्मत नहीं कि मैं मुस्तफा को तकलीफ होने दूं। हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में तशरीफ लाए। देखते क्या है कि हजरत अबू बकर के चेहरे सुर्ख पड़ रहे हैं। हजरत अबू बकर से पूछते हैं, अरे अबू बकर क्या बात है। हजरत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह गार में एड़ी लगा रखा हूँ लेकिन अंदर से कुछ डस रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को रसूल करीम ने कहा, पाँव हटा लो। पाँव हटा ली, सांप देख के अंदर चली गई। रसूल करीम ने लुआब दहन लेके उस डसे हुए जगह पर लगाते ही वो ठीक हो गए। फिर इधर आगे देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकड़ी की जाली और कबूतर के अंडे से उस गार की हिफाजत की। और फिर कुफ्फारे मक्का वहां पर तशरीफ लाए। मोहम्मद कहाँ गए, ढूंढते रहे। एक ने कहा ये गार शायद यहाँ छुपी हुई। अरे पागल तो नहीं हो गए, यहाँ पर मकड़ी की जाली बनी हुई है, यहाँ अंडे हैं। तुम कैसे कह रहे हो कि यहाँ पर मुस्तफा है, मोहम्मद है। वो लोग चले गए। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ चलते गए। देखें जब मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ चल रहे थे, एक ऊँटनी बारी पड़ी, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे। चलते गए। आखिरकार बहुत दूर जाने के बाद मुस्तफा ने कहा, अबू बकर अब तुम्हें बैठना है, इसलिए कि मैं अमानतदार हूँ, हक तलफी नहीं करता। ऐ अबू बकर, मक्कतुल मुकर्रमा से यहाँ तक आधा रास्ता हो चुका, अब आगे तुम ऊंट पर बैठोगे और मैं ऊंट को खींचता रहूंगा। हजरत अबू बकर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये न कीजिए, मगर रसूल करीम ने कहा। इसरार के बाद अबू बकर बैठ गए। चलते रहे। मदीना मुनव्वरा के करीब
जब मदीना वालों को खबर पहुंची कि मुस्तफा आ रहे हैं तो लोग, औरतें छत पर चढ़ गई, लोग बाहर निकल आए, बच्चे दुफ बजाते हुए तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल विदाई गाते रहे। और इधर मुस्तफा करीम रस्सी खींच रहे हैं। लोग समझ रहे हैं ऊंट पर जो है वो मुस्तफा है। हजरत अबू बकर अपनी कमीज को निकालकर हवा में लहरा रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं, झंडे उड़ा रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि मैं मुस्तफा नहीं हूँ, मैं नबी नहीं हूँ, मैं गुलाम हूँ और ये रस्सी खींचने वाला आका है। मदीने वाले मुस्तफा को देखकर सोचने लगे, ये कैसे रसूल हैं जो गुलाम को ऊंट पर बिठाते हैं और खुद रस्सी खींचते हैं। ऐ दुनिया वालों, तुम कहते हो कि इस्लाम तलवार की जोर पर फैला है, मैं कहता हूँ हाँ, इस्लाम तलवार की जोर पर फैला है, लेकिन वो तलवार लोहे की तलवार नहीं, वो अखलाक के मुस्तफा की तलवार थी, जिस तलवार से हजारों की दिलों को फतह की मेरे मुस्तफा ने। मेरे मुस्तफा ने अखलाक के मुस्तफा के जरिए दिलों को फतह किया। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए। जुलूस मोहम्मदी होने लगी। कौन आ रहा है? मुस्तफा आ रहा है। कौन आ रहा है? शम्सुद्दुहा आ रहा है। कौन आ रहा है? बद्रुद्दुजा आ रहा है। कौन आ रहा है? हम गरीबों का आसरा आ रहा है। कौन आ रहा है? हमारे आका और मौला आ रहा है। मेरे दोस्तों, सब जुलूस करने लगे। लोग कहते हैं कि उस वक्त जुलूस किसने किया? जब आमिना के घर मुस्तफा आए तब ईद मिलादुन नबी कौन मनाया? मैं कहता हूँ उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में सब काफिर थे, फिर भी अबू लहब ने मनाया। लेकिन जब मदीनतुल मुनव्वरा वाले खुशी के इजहार में, मुस्तफा के आने की खुशी में जुलूस मनाते गए और तलअल बद्रु अलैना बोलते गए, बच्चे गाते रहे, दुफ बजाते हुए तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल विदाई वजब शुक्र अलैना मदा लिल्लाहि दाई। मुझे ये बताओ, जब मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए कौन खुशी मनाए? मुसलमान था? नहीं था। फरिश्ते तो हमने नहीं देखा, हदीस में है, लेकिन ये लोग मानेंगे नहीं। ये मानने वाले लॉजिक के लोग हैं। ये लॉजिक से समझाओ तो समझ जाओ। इसीलिए मुस्तफा जब आए तो मक्कतुल मुकर्रमा भी एक भी मुसलमान नहीं था, फिर भी अबू लहब ने मनाया। खुशी में सोएबा को आजाद किया। फिर ख्वाब में देखा गया तो अबू लहब सोमवार को आराम महसूस करता हुआ नजर आया। मेरे दोस्तों, लेकिन मदीनतुल मुनव्वरा जब मुस्तफा गए तो सब मुसलमान थे। अच्छा, दुनिया में आप क्या कहते हैं कि मुस्तफा जन्म हुए या मुस्तफा तशरीफ लाए? लोग कहते हैं मुस्तफा जन्म हुए। कुछ लोगों का कहना है केउ बोले मुस्तफा जन्म ग्रहण करेছেন। আমি বলি এই কথা ভুল।
मुस्तफा जन्म नहीं हुए, मुस्तफा तशरीफ लाए। अगर मैं कहूं मैं इस स्टेज में सबसे पहले आया हूं तो आया हूं, मैं यहां पैदा नहीं हुआ, मैं यहाँ पर आया हूँ, यानी मैं कमरूक दरबार शरीफ से यहाँ पर आया हूँ तो पता ये चला कि मैं कमरूक में पैदा हुआ। मुस्तफा फरमाते हैं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के आया तुम्हारे पास एक नूर और रोशन किताब आया तुम्हारे पास एक नूर। नूर से मुराद नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, मेहमान आ जाए तो आप क्या पूछते हैं? आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आपके साथ क्या? कुरान से पूछा, कुरान ये बता मुस्तफा कहां से आए? तो कुरान कहता है मिनल्लाह। कुरान कहता है मिनल्लाह, अल्लाह से। मैंने कहा कि मुस्तफा क्या है? तो कुरान ने कहा नूर नूर, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आया तुम्हारे पास नूर। मैंने कुरान से पूछा कुरान मुस्तफा क्या है? तो कुरान ने कहा नूर है। मैंने कुरान से पूछा कुरान ये बता कि मुस्तफा कहां से आए? तो कुरान ने कहा मिनल्लाह, अल्लाह से। मैंने पूछा कुरान ये बता कि मुस्तफा साथ क्या लेके आए? तो कुरान कहता है नूर व किताब मुबीन, एक रोशन किताब लेके आए। मुस्तफा बन के आए, मुस्तफा आए खुदा से। मैंने पूछा ऐ अल्लाह तूने क्या बनाया? नूर, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूर, मेरे नूर को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया। मैंने सोचा कि अल्लाह ने नूर मोहम्मदी को सबसे पहले पैदा फरमाया, सबसे पहले नूर मोहम्मदी को पैदा फरमा के कहाँ रखा? अच्छा, उस वक्त सबसे पहले का मतलब क्या है? मतलब कुछ भी नहीं था। ये आसमान और ज़मीन, लौह कलम, चांद और सूरज, आप हम आदम से लेकर ईसा तक, फिरिश्ते, लौह कलम, कुछ भी नहीं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वक्त कैसा था, तो मैं कहूंगा कि वक्त ये जो शब्द है ये भी उस वक्त नहीं था, टाइम ये नहीं था, यानी कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह ने कहा ऐ महबूब बन जा, नूरे मुहम्मदी बना के कहाँ रखा? मैंने पूछा अल्लाह नूरे मुहम्मदी को सबसे पहले बनाया, आदम नहीं, आदम से ईसा तक किसी को नहीं बनाया, ज़मीन व आसमान, चांद और सूरज, लौह कलम किसी को नहीं बनाया, मगर मुस्तफ़ा के नूर को बनाया। ऐ अल्लाह मुस्तफ़ा के नूर को बना के तूने कहाँ रखा? ये सवाल है। नूरे मोहम्मदी को बना के कहाँ पर रखा? तो दिल ये कहता है ऐ बायज़ीद तुम क्यों सोच रहे हो? अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया, बना के अपने कुर्बे खास में रखा, जब तक चाहा ऐ महबूब तुम मुझे देखो, मैं तुझे देखता हूँ। ऐ महबूब यही तो मोहब्बत है, तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, यही तो उल्फत है, तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, यही तो इश्क है। ऐ महबूब यही तो मोहब्बत है।
ऐ महबूब मैंने आपको सबसे पहले बनाया, इसलिए ऐ महबूब जिस तरीके से जिस शक्ल में मैं आपको देखूं दुनिया की किसी मखलूक न देख पाए, ऐ महबूब आप मुझे जिस सूरत में देखे दुनिया की कोई मखलूक मुझे इस सूरत में न देख सके। ऐ महबूब इसीलिए आपके नूर को बनाया और फिर नूरे मोहम्मदी को हजरत आदम को बनाया, हजरत आदम से लेकर तमाम मखलूक को बनाकर हजरत आदम की तख्लीक की, फिर हजरत आदम में नूरे मोहम्मदी को रखा, फिर हजरत आदम से लेकर ये नूरे मोहम्मदी जब हजरत आदम में रखी तो अल्लाह ने फरमाया ऐ फिरिश्तों उसजुदू आदम को सजदा कर। इब्लीस ने कहा क्या कहा, ऐ अल्लाह ये मिट्टी की बनी हुई है, मैं तो आग से बना हूं। तकब्बुर घमंड काम करने लगी, ये याद नहीं रहा कि हुक्म खुदा है। तमाम फरिश्ते हजरत आदम को सजदा करते हुए नजर आए, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। काना वो फिर काफिर हो गए और उसे जन्नत से निकाल दिया गया। हजरत आदम को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हजरत आदम को दुनिया में भेजा गया। हजरत आदम से वो नूर मोहम्मदी मुंतकिल होते होते हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक, अब्दुल मुत्तलिब से लेकर हजरत अब्दुल्लाह तक, हजरत अब्दुल्लाह से हजरत आमीना की शिकम मुबारक पर, और फिर वहां से दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस रात मुस्तफ़ा करीम तशरीफ लाए मैं डर गई, तो मैंने देखा कि मेरे घर कुछ औरतें, खूबसूरत औरतें आई। मैंने पूछा कि तुम कौन हो? एक ने आगे बढ़कर कहा कि मैं हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ऐ आमीना न घबराना, तुम्हारी घर में सैयदुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं। एक ने आगे बढ़कर कहा मैं हजरत हाजिरा, एक ने आगे बढ़कर कहा मैं हजरत आसिया, एक ने आगे बढ़कर कहा मैं हजरत मरियम, और फिर कहा कि ये देखो ये हुराने जन्नत है, अल्लाह ने तुम्हारी खिदमत के लिए भेजी है। ऐ आमीना ना घबराना। हजरत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मैंने देखा कि मेरे सामने एक नूर निकली, और वो नूर सजदे की हालत में इस तरह थी कि सजदे की हालत मैंने गौर से देखा तो जुबान हिल रही थी, और मैं कान लगा कर सुना तो रब्बी हब्बी उम्मती की सदा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो मुस्तफ़ा तशरीफ लाए रब्बी हब्ली उम्मती, मैदान में रब्बी हब्ली उम्मती, गारे हिरा में रब्बी हब्ली उम्मती, गारे सूर में रब्बी हब्ली उम्मती, जंग में रब्बी हब्ली उम्मती, हर जगह रब्बी हब्ली उम्मती। और जब मुस्तफ़ा करीम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, पर्दा फरमा गए, तो फिर सहाबाए किराम फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा करीम की होंठ हिल रहे थे, किसी ने कान लगा कर सुना तो रब्बी हब्ली उम्मती की सदा आ रही थी। बोलो ना सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं मुस्तफ़ा मरकर मिट्टी में मिल गए। मेरे नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, ये कहने वालों सुनो, मुसलमान मरे तो जनाजा पढ़ाई जाती है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम की जनाजा किसने पढ़ाई? पता ये चला कि मुस्तफ़ा करीम बाहयात है, हयातुन नबी हैं। मेरे दोस्तों, मुस्तफ़ा करीम